Alright. Okay, mayong gabi. Ang ini nga session, this will be uploaded sa YouTube as the 100th session. Wow, congratulations. I mean, I mean, hindi man ang ikaw 100 lang, no? I mean, we've had more because we've had, I think, a few sa Despresso, a few man sa Rosing Avenue, kag dama pa eh. So, but seeing the number 100 feels kind of good, no? 100, 100. Thank you, Lord, for sustaining us and for the people that He sends to support this. Kag ika-15 na ni, ika-15 na ning sessions New Testament series ta ini nga gabi. And galupad lang oras, no? And the last week we spoke about the conversation between Gabriel and Mary, okay? On Mary's part, what an amazing display of obedience, ba? Responding to God's calling, no? Ang nami kay Mary kay nag-respond sa calling with proper inquiry, right? Di paano na kay virgin ko, di ba? So, pero hindi siya question of doubt or anything, but it was a rational inquiry, curiosity, but still driven to obey. Hindi ka man nga pagka identify mo sa calling mo sa Diyos, hindi man nga lumpat ka lang din nga way kagid investigate, all right? Ang Diyos naghatag sa mas rational mind, right? So if God calls you to do something, understand the calling and pursue it and obey it with at least a minimum amount, hindi magro minimum amount to. Like a proper amount of understanding kung ano ginobra mo eh. Hindi man pwede nga gintawag ko sa Ginoo magwali tapos di ka kabalo magwali. Way ka manggatuon. So I don't think gintawag ka magwali, right? So, may mga amo na. No, when Mary asked, "How can this be since I'm a virgin?" No, it wasn't a question that expressed doubt or unwillingness, but an honest question. Moment na kiss no. May ara kabla how or why, no. Nga Lord daw, paano ni Lord how, mga na. And okay lang, no. Si Mary naman ko siya gani how pero nag-obey man siya nonetheless, right? May mga times nga hindi mo completely make sense sa imo eh. I mean, sa part ni Mary, I don't think it made sense to her completely mabusong sa nga virgin sa. But nonetheless, she obeyed with a strong verbal affirmation, "Let it be unto me according to your will." And I find it really strong, no? Prasman bila sa aton, bino, Lord, kung mag-commit ko sa amo ni kulang gintulog mo. Kapoy ko ni permi, way naman ni kwarta, way naman mga amigo. Pero let it be unto me, no? According to your word, no? Kabay pa kaluoy yan tas ang Diyos nga mag-obey like that. Or I mean, hindi magiguro pros kay Mary, no? Pero sa amo na bala, ng level. So, ang mo to, last week, that was Luke chapter 1 verses 26 to 38. Subong nga gabi, I hope that we can cover dintas taman. Hopefully, malabutan ta ang verse 45. 45, okay. So, hindi ta malipat ha, nga ang current events ng nastoryahan ta, nga si Mary di kag si Elizabeth nagbusong 6 months ang agwat arit around 4 BC, okay? So that would be 2028 years ago according sa aton nga current calendar. Okay? So verses 39 to 40 is like, "In those days Mary arose and went with haste into the hill country to a town in Judah. And she entered the house of Zechariah and greeted Elizabeth." Okay? Remember nyo, ang kalayuon sini, it's Bacolod, San Carlos. Okay?
Ang in those days na sa verse 39, ang Ethiopic version ginrender na sa nga in that day. And make sense niya sa akon kiti ang fiery passion ni Mary bla nga paghambal siya sang angel, let be unto me. So make sense siya sa akon nga pagkabasa siya sang pagka-receive niya sang news nga mabusong siya sang Messiah, lakad sa dayon in the same day, no? I mean, what would you do kung tawgon ka sa Diyos sa amo naka-special ang calling, mahulat ka pa buhas, right? So, in that day, Mary arose and went with haste into the hill country to a town in Judah. Travel sa dayon, okay? Right after in conversation with Gabriel, she immediately made preparations and took off, okay? Verse 40, and he entered the house of Zechariah. Dumdum ka mo amigo tang apa na. Basta verse 40, and she entered the house of Zechariah and greeted Elizabeth. Okay? Hindi naambot silingon nga wala siya nag-greet sa head sang house. No? Look only means nga ang intention nga bisitahan ni Mary is si Elizabeth. Okay? Well, basi hindi man kabalo si Mary magbugno sa pitla eh. Di sa kambal mo. Okay, verse 41, and when Elizabeth heard the greeting of Mary, the baby leaped in her womb. Basahan ko liwat verse 41 sang Luke chapter 1. And when Elizabeth heard the greeting of Mary, the baby leaped in her womb, and Elizabeth was filled with the Holy Spirit. So nabatian ni Elizabeth ang greeting ni Maria, no? Grabe, ka-remarkable na natabo. Wala pa sila kit ay face to face. Ang ginabusong ni Elizabeth, who was John the Baptist, hindi lang natural movement niya, but it was a divine sign, no? Amo na tong first hint na that Mary had conceived the Messiah with John the Baptist, Elizabeth's child, no? Destined to be his forerunner. Kaya I think instoryahan ta ni isang nagsugod sa Matthew ang role ni John the Baptist sa pag-abot sang coming king, no? Elizabeth recognized this leap as a confirmation of the events unfolding. Grabe, no? Amo na yung pag-intindi ni Elizabeth, and we will discuss that further as we go on. Sa amo gitong moment, na-fill si Elizabeth sa Holy Spirit, no? Batian niyang tingog ni Maria. Not merely with the gifts nga kabalo na sa before, no? But with a prophetic understanding, no? Pagkapitik na John the Baptist at siya nga siya niya, it was a prophetic phenomenon. Okay? It was a prophetic event. Kabalo sa nga si Maria gadala sa Messiah. I mean, wala man guro si Maria nga, gabusong ko Jesus. Hindi man siya. Nag-greet pa lang sa iyo, may hapon, ang malaguro. Pero siglumpat na si John the Baptist, no? So it's an amazing thing to read nga wala pa ni Hinihoy, ya? Wala pa ni Hinihoy. And interesting lang ang narrative bla. Dumduman yung Luke 1:15, no? He will be great. Referring to John the Baptist, he will be great before the Lord, and he must not drink wine or strong drink. And he will be filled with the Holy Spirit even from his mother's womb. Referring to John the Baptist. I think, amunin sa nga moment man nga na-fill si John the Baptist sa Holy Spirit, the moment nga na-fill man si Elizabeth sa Holy Spirit. Okay? Amo niya nga, kung it's most likely. Well, ang filling of the Holy Spirit sa believers, individualistic na, let me explain that briefly before tamagpadayon. Ang pagka-daughter of God ni Elizabeth, why niya labot sa pagka-child of God ni ni John the Baptist. Okay? Let's say, for example, si Loki, kag si Levi, elect, no? In Christians, I pray. Why niya labot yan sa pagka-Christian kung pagka-Christian nila? Follow ka mo? Amo na sang ginamin ko din nga, although nga very plausible nga sang na-fill sa Holy Spirit si Elizabeth hearing Mary's voice greeting pa lang, amo man tong ginamin ni Luke sa verse 15 nga John the Baptist was filled with the Holy Spirit, pwede man, no? But gusto ta na i-clarify nga wagid na connection whatsoever when theologically speaking. Okay?
John the Baptist being a child of God, wala labot sa Elizabeth being daughter of God, no? Filling of the Holy Spirit. But considering the fact that when Mary was pregnant with the Messiah, the forerunner of the Messiah leaped when Elizabeth heard the voice of Mary. No? Grabe. Wild stuff. So after si Elizabeth na fill sa Holy Spirit, after hearing the voice of Mary, I mean, ano man itong hinambali? Ay, may yung hapon to or may yung aga? I don't know. No? Basta nabatian ito yung ni Maria. Verse 42, and she exclaimed with a loud cry, "Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb." Why not Jesus? No? So, sang si Elizabeth nakabati sa sang greeting ni Maria, na-move siya ng Holy Spirit, di ba? Wala yan na pong ganang kagalingon niya nagsyagit sa, no? Making sure nakabati ang tanan siyang balay. With a great passion and conviction, she said, "Blessed ka gidya." Kas. You are truly blessed among women. No? Say man isang accolade, bala mising accolade na blano ka praising regarding ginambal ni Gabriel siya, "O favored one," di ba? Sa nagsurya sila ni Maria, sang ginambalan sa ni Gabriel nga mabusong ka, no? Ang balansa ni Gabriel nga, "O favored one." Kibot sa gani na kulbaan pa sa. You are truly blessed among women, no? And blessed is that child you will bear. Gin-explain Elizabeth kung nga si Maria blessed. Kaya tungod ang iya nga ginabusong blessed. Right? Mary is the instrument of God in bringing forth the human nature of God Himself, blessed forever. Kaya ang ina ang ginabusong niya nga bata will bring all spiritual blessings. Alright? Being the one, ang tanan nga nasyon sa bilog nga kalibutan, makakita sa kalinong, no? Grabe. Making Him not only blessed, but the origin of all blessings. Grabe, busungon mo na, no? Grabe. Ang interesting sa nadiya, may rin sa connection sa Old Testament. Basahon ko bilang Ruth 3:15. He also said, "Bring me the shawl." Magsiling ka shawl, do ka scarf, no? "Bring me the shawl you are wearing." Si Boaz niyang gasurya kay Ruth, "Bring me the shawl you are wearing and hold it out." When she did so, he poured into it 6 measures of barley and placed the bundle on her. Then he went back to town. Ano na asambot silingon. No? So, ginpaamo na ni Boaz kay Ruth ang scarf tapos yung butangan niya sang crops. 6 measures ko, no? Ka-ambiguous ako na nag-try ko research ko na naging sang 6 measures. Ang butang isa ka measure daw. Pila ka galon. Hindi ba make sense? Ambiguous So ang sa Jewish, ang gusto ko tayong point natin is kaya ang sa Jewish nga tradisyon, ang 6 measures of barley given by Boaz sa kay Ruth, symbol sa sang 6 righteous men nga mahalin sa iya lineage kay Ruth. 6 righteous men including Jesus Himself. Okay, to clarify wala niya nabutang sa Old Testament scripture ang akong ginambal subong, kundi tradisyon niya sa mga Jews. May amunin sila ginapatihan. Okay? Nga ang ginubrato ni Boaz kay Ruth, nga pagbutang sa 6 measures, it means nga mahalin kay Ruth ang 6 righteous men including Jesus. Okay? Ang point ko lang bala is wala na kung nabasahan gid man sang mga Hudiyo in ang account ni Elizabeth, why na sila na surprise bala? Ano naman to ka weird siyang babae? No, because it's actually traditional. No, may tradisyon silang amo na. They believe nga ang ini nga Messiah would be endowed with 6 specific blessings nga mag-align sa prophecy ni Isaiah ring tahom. Isaiah 11:2. The Spirit of the Lord will rest on him, the Spirit of wisdom and of understanding, the Spirit of counsel and of might, the Spirit of knowledge and fear of the Lord.
isipon to pala to kabilog, no? Ang amo to nga passage from Isaiah, amo to mga qualities nga magamark nga ang Messiah na siya, no? Wisdom, understanding, counsel, might, knowledge, and fear of the Lord. Katahom lang nga na balay-balay nila sa amo, no? Tanda man sila, no? Pero naman na. So, sang si Elizabeth, gin-bless ya si Mary, kag ginabusong ni Mary, she was not just speaking from a moment of personal joy, no? Or spiritual insight. Actually, sang gahambal, sang ga-pronounce blessing si Elizabeth kay Mary, she was actually referring to an old tradition na, no? Existing, echoing, and existing beliefs sa ilang tradition as Jewish people. Grabe ka powerful nga moment. Tapos ang sugpo ni Elizabeth sa verse 43. And why is this granted to me that the mother of my Lord should come to me? Mangkot si Elizabeth. And why is this granted to me that the mother of my Lord should come to me? Ano na isa sa kay Maria? O isa ni isa kay Maria? Priest ba na ya? Right? Kung butang ta sa estado, mas taas estado ni Elizabeth kay Maria eh. No? Pero of course, why isa na suya? Why isa na hisa? No? Instead, nakita niya nga grabe blang nga privilege. Nga na-bless pa siya yung gantuan si Maria. Imagine, ang gabusong sa imo Savior. Gan bisitahan ka, no? Ang travel alin ba kulot San Carlos? Gano ka di mga pe? Oh? I mean, kung tanawan mo amo ng image, bla, it will help you get the proper picture. Kaya kis abi, makabati tawali, matsyag ta dugo teleport sila, bla, no? Matsyag ta, ang distansya, gali isang verse, next verse 6 months, ang gali matsyag ta do, isa lang kadlaw, bla, no? So, it's really good na may rata proper picture, no? Diin gahalin ang amuning emosyon ni Elizabeth nga blessed gid sa, no? So, most probably, ang distansya nag-factor in man eh, no? Ginabusong niya ang akong Savior. Grabe, nag-travel pa siya, no? Na. Gusto ko lang may amo ka mo ng picture, no? In time, mabata, mangit si Mary to the one who, in his divine nature, Lord over all the angels and human beings, no? And everything that exists. Amo na nga ang hambal ni Elizabeth, Lord. Imaginabla, nang wala pa to yaya sa kabulan, ginatawagin na Lord. No? Because she knows what's up. No? She knows what's going on. Kabalo sa nga that this, ang ginaconceive ni Maria, is the human nature of the divine being, no? Who is Lord of all, according to John, so John chapter 1, the creator of the world. No? The pre-existing, self-existent logos. Sabi. Eternal gift from the Father, no, by His own sacrifice. Grabe ka, overwhelming ang mga texts. This is why we can say nga si Mary was the mother of our Lord. Amo to lang i-discuss tas ang last week lang ang isa ka church council nag-agree nga i-label si Mary nga the mother of God. Okay? Pero it doesn't mean nga kung wala si Mary nagbusong wa ta Diyos, no? It only means in defense sa doktrina ni Nestorius nga si Jesus kuno duwa kay tungod nga may God man siya tapos human man sa therefore Jesus duwa sa. Hindi pwede. No? Hindi pwede nga duwa si Jesus, isa lang sa dapat. So, ang ginimo sang church council, let's coin a term, no? Theotokos, mother of God. So, ang ginabusong ni Mary, that was a divine person. So, that's the point. Okay? All right. Verse 44, sang Luke 1, for behold, when the sound of your greeting came to my ears, si Elizabeth ni Gambala, the baby in my womb leaped for joy.
Actually vlog sang gatoon gani gusto ko ni dasigon bala nga ibasahon ko lang kag hindi mayo magduel kag gusto ko ni ilaboton tong Magnificat ni Mary bla pero ka ano nga mga text ka rich. Siling ni Elizabeth, for behold, when the sound of her greeting came to my ears, so greeting gid ya no? Greeting gid ya. Wala pa ya any sort of announcement nga Elizabeth, gabusong ko, ginstorya ko ni Gabriel. Nothing like that. Okay? For behold, when the sound of your greeting came to my ears, the baby in my womb leaped for joy. John the Baptist leaped for joy. 6 months old. Okay? No? Siling niya kay Maria, listen, bla mati, bla, the moment nga nabati akong greeting mong lumpat gid ang bata, no? This was her sign. Extraordinary. Why? She recognized that Mary was the mother of her Lord. Grabe. Napiaran nyo. Wala pa yung explain si Maria anything ya. Wala pa si Maria ka-explain anything pero gambal na si Elizabeth yung mother of my Lord. Grabe nga, grabe nga spiritual enlightenment. Wala pa si Maria. Wait lang explain ko bla si mo bla. Wait po ganit gambal po. No, sige. Spoilers. Grabe. I mean, it's fascinating. Grabe. At nung nga lumpat, hindi ito ya any movement lang niya. It was an acknowledgement of the arrival of the mother of their Lord. The arrival of the Lord Himself, no? Actually, ang mga amo ni Bala, ang ginabusong ng mga kids nga naga-leap for joy or nagakanta, hindi man ni weird actually sa Jewish tradition. Baka mga gapati man sila nga sa natunga tong Red Sea, gapati sila pati mga gabusong nga mga mothers gasing man ang ilang mga ginabusong mga kabataan. Sang gato ang Red Sea. Siyempre mo tong redemption nila, patay sa tani mo. Grabe basol na Moses. Gindala mo kami di para ipapatay. Na? Nati, tunga ang Red Sea. So, mayara sila tradisyon gapati sila nga even the babies in the womb of the mothers kanta, no, nag-praise sa Diyos because of the parting of the Red Sea. Okay. Verse 45, and blessed is she who believed that there would be a fulfillment of what was spoken to her from the Lord. Namunambal ni Elizabeth, blessed is she who believed. Of course, si Maria, ginatumod niya. Kaya hubin nga babae, ang hubin, seryoso, okay. Si Elizabeth, ara sa early 80s, most likely. Si Maria, sa amo ni, ara sa iya laban-laban 15 anyos. Okay? Think about that. Paminsaragi na todo, no? A young woman who accepted what seemed impossible. Budlay-budlay ang sindihon, no? Hindi, wala sang proof. Tiyan mo na Ang inobra din Elizabeth, basta inobati-batian niya grubana ya. Maya pa din isa nagpati. Hindi, apa ka. Imagine naman ang verse 45 na, blessed is she who believed. Okay. That there would be fulfillment of what was spoken to her from the Lord, no? So maybe you could say, gina-compare ang belief ni Mary sa disbelief ni banahon niya, no? Pero pare ka na. Nanigulang ka na sa insinso das templo, no? Maya pa si mong birhen nga 15 anyos. May buot. No? Skeptic. Kasi sabi man takaalam, do gano mo? May pasilo, kaya mo gapati doon sinong savior mo, Jesus Christ. Mangkotabla si Alex O'Connor kasi sinong savior mo. I'm a skeptic. May pang bata. Okay. Ang faith ni Maria to, grabe nga Mark, no? Mark's one as truly blessed. More than just belief to siya, it's a faith of God's chosen, no? Ang amo to nga act of faith, hindi to sa ma-execute ya sang any human beings. It was a faith of
chosen by God, no? A sign kag resulta sang divine election, no? Justification of the person, no? I mean, sang si Abraham nag-believe sa Diyos, it was counted to him as righteousness, no? Ang inibala ang justification, forgiveness, adoption, ang access ug inheritance, gusto ko mag-explain ni kadali kung paano ni sila nga different experiences as Christian sa aton bla. Kay makabati ta salvation, forgiveness, isa na sa katambak na pagtambak ng salvation, forgiveness, the blood of Jesus, there are tanan. But these things, actually, these are different experiences. Okay, number one, justification. What do we mean by justification? Ambot silingon, ang imo guilt ging kuha. Okay? Na-justify ka bala? Pros mo na ba mag-justify ka sa sala mo ginubra? Gina-try mo ang sala mo, tsakto pa? Naman na sa. Maybe. No, that's a poor analogy, I think. Pero ang justification, it refers to the act of God in removing the guilt of your sin. Okay? Of course, may means not faith, right? But gusto ko lang i-explain ang differences. So, justification is God removing the guilt. So, meaning, instead of ang imo final destination is judgment, hindi na naamo na subong, no? It's now mercy or grace. Amo na sa justification. Removal of guilt. Forgiveness naman niya, no? Forgiveness of sins, I don't know kung kakabatian yun ni Wally, no? We must understand this as a personal act of the Father. Personal level, bla, nga ginpatawad niya kaya, no? Paano sa nag-difference in justification? Pwede man ay nga, for example, ako judge, no? Tapos, ini siya nga accused criminal na ano giban sa? Na absuelto giban sa? Pero suya po kaya siya, ya? Pero evidence shows nga dapat i-absuelto gid sa. Pero personally, suya kaya siya, no? Kung pwede lang ihawong mo gid siya. But in the case of God our Father, ginkakasi imo guilt, He also personally forgave you. I mean, I want these things nga mag-ingrain bala sa aton. No? So that's justification, that's forgiveness. I mean, we're referring pa din sa faith ni Maria, kay sa ang faith ni Maria nga gin-grant sang Dios. Amo ni tanan, no? Ang gina-entail sa ni. Ano dayon? Adoption. By definition, ang isa ka non-believer is an enemy of God. Ang isa ka non-believer is an enemy of God. And an enemy of God who belongs to the family of, let's say, Satan. Okay? And what happens in adoption, nablang hindi ka anak sang Diyos, pero by legal virtue, ginhimo ka anak sang Diyos. I mean, paras man ablang nga, i-adapt ko si Mel, be? I-adapt ko si Mel. Hindi ko siya biological son, pero legally, he is my son, legally. So that's what the point that I'm trying to drive, no? Adoption of sons, adoption into God's family. Kiti, by definition, enemy of God kay. You don't seek God, you hate God, you hate everything about God, no? I mean, ang hate na, ano pa na kesa, ng, daso na nga. Do hindi ka pa magbaton, bilang hate mong Diyos, doon naman ko daw gin-discuss na isang ano, natigid nga, ano mo, no? Nga, ang hatred of God, wala na sa nag-manifest, kaya nga gasiling, kaya nga, I hate God. Huh? It's not that, no? I mean, not praying, not taking the word of God seriously, not taking fellowship seriously, not taking the local church seriously, amunis lang manifestations ng hatred of God. Huh? Because these are the things of God that you're not so interested to do, so therefore you hate Him. No? I mean,
Does it make sense for you to claim that you love God and then you hate the things of God? Of course, doesn't make sense. Ano pagid, after sa adoption, access, no? Wala lang gin legally remove imo guilt. Personally gin patawad ka gid sang Dios. Gin-adapt ka pa legally into His family, tapos ka patawad, tapos gin tagaan ka pagid ya puder, no? Maka-access ka sang bugay kag pagpamuyo. Sabi. Amit kay pwede man ayang adapon talang kada ya. Pero ti gusto lang ko sa nung takatagan pagkaon na. Mila? I mean, gakakita nyo kung paano ni sila nga mga bagay nga separate experiences of a Christian life ni sila ya. Huh? So, access to grace and prayer. Ano pagid? The last thing is inheritance. Siyempre, pagka sa katapusan sang tanan-tanan ni you will live eternally with God mo. May inheritance kaya it's eternal life, no? Katahom. Amen. Those with faith, I mean, like, hindi nga like Mary nga faith, ha? Ang faith nga grants ng Diyos kay Mary, ang amoto nga faith, ang mga tao nga may amoto nga faith, may experience ang profound nga peace, no? According kay Apostol Pablo, gani hindi mo ni maintindihan klase peace, no? Gatingala ka nga kalinong sa ulo mo, no? Gatingala ka nga duway kalabot, no? It surpasses understanding, no? Joy, comfort. Assured ka ba lang anak ka sa Diyos? It's a beautiful thing. I mean, nga agatuman ka, no? Why do you obey God? Because joyful ka mo. Joyful ka sa iya bala. Hindi na pwede nga ma-obey tabla kay para malipay man ta. No? It's the other way around. Nag-obey kaya kay nalipay ka na sa Diyos. No? Kay karon kon ma-obey ka para malipay ka, ano na reward system na karon, and it's we don't believe that. It doesn't work that way. Wala ko gasiling nga why na nagsulod sa pinsar more sa pinsar ta. Maybe it lingered sa pinsar ta before, but it doesn't work that way. Okay? Ga-obey kaya kay tungod nga lipay ka. Lipay ka kagintagaan kapag tuos ng Diyos. That's how it works. Okay? Ang hambal ni Elizabeth nga, for there shall be fulfillment of those things that which were told from the Lord. Pwede na sa yun sa duwa ka pamagi. Okay? It's either ang ginatumod ni Elizabeth is ang faith ni Mary, nga gapati, gidla si Mary, nga ang ginambas ang anghel tuod gid. So, ang parte sa iyang pagbusong, pagbata iya, ang iyang future son, nga gapati si Maria nga matabo gid to. Or, tungod nga promesa sang Ginoo to, matabo gid, no? Pwede man sa intindihan sa amon ang pamagi. Kaya ang Ginoo hindi man makabinutig eh. The reason why we are so confident with our salvation is because the person who promised our salvation is the person who doesn't change. Right? I mean, hopefully, ang promisa sa akong sa asawa ko hindi magliwat. Pero the point is, while everybody else will surely disappoint you, the only person that will not disappoint you with His promises is God. Putantagin na sa mind ta. All of our relationships, no, including our marriage or friendships, our brothers and sisters in Christ, they should be anchored, no, sa relasyon to sa Diyos. We love our spouse, we love our friends, we love our brothers and sisters in Christ, even our enemies, we love all of them because we are in Christ, no? Amo na ang aton nga compass. Kay karon, kon iba sita lang na sa ilang pagigugmata sila, pinatay ta na sila buwas. So, let's anchor it to God. Amot nga naglabot na tada, no? Anyways. So, ang ginamin ko lang, hindi ka binutig ang Diyos, and He can do all things. He keeps His promises.
Kag historical ni sang example ang kay Joshua bala sang managtapos ng iyang kabuhi, no? Ginremind ya ang Israelites nga wala gid sang maging promisa ang Ginoo nga way nagtupa bala, no? Para i-bolster lang confidence. Every promise made by God to His people, whether for this life or the next, will be fulfilled. It will be fulfilled. One problem kiti grabe gid ang temptation taya nga iangot ni sa ang promisa sa Dios sa prosperity. Gakatintar gid taya nga Lord padamuon mo gid yung kwarta ko. Ya kundi ba padamuon kwarta ko. Dawan mo lang. Muna. No? Kung waay nagdamo kwarta mo, hindi ko guro, Christian ay. Ano na lang to gali ang mga ginpang tsupi sa mga Romano sa unaya? Way man to sa mga kwarta, pinamatay ba to sila? Guto man to? So, hindi sila Christian? Actually, mas Christian pa sila sa aton. No? I mean, the reason why I'm saying these things, kaya of course, tananta, nag-experience ang grabe nga temptation to link this faithfulness of God sa aton nga physical provision. And it's not true, okay? Kung gakabusog ka magdadadlaw, kung may mga extra kami nga kwarta, consider ito sa bonus. It doesn't even amount to the grace of God that was promised to you, no? What was promised to you was eternal life, hindi man nakakas, no? And a joy and peace and understanding. Amo na yung mga promisa sa aton, nga hindi madula, no? Way taging promisahan niya nga makabaka sa kung ano-ano da, no? Okay, so I'm speaking about Joshua reminding the Israelites of the promises of God that never failed. That's Joshua 23:14 basahan ko. And now I am about to go the way of all the earth, and you know in your hearts and souls, and you know in your hearts and souls, all of you, that not one word has failed of all the good things that the Lord your God promised concerning you. All have come to pass for you, not one of them has failed. Grabe, no? Grabe ka powerful na testament sa unwavering faithfulness ng Diyos. Kaya managpatan is Joshua mo. Ini nga statement hindi lang niya it goes both personal farewell sa nation, having led the Israelites after Moses. Balakiti pagwa ni Moses sang Israelites sa Egypt, urot gito sila pataya. No? Ang yung pangpromisahan to sa promisahan, wala gito sila tanan kalabot. Kaya mga batinggilan, no? Hamak mo na nga gakaon na lang gid gakaon makumod pa, no? Wa yan da karni do. Ara padalan karni kakadunlan patay. Ngita sila gro coke. La coke karni lang. No? Joshua's words nagadala sang kabugat lasang way labot sang historical fulfillment iya gid yang own experience kiti siya gid to mo ginaganya kito tanan gina-remind yung mga Israelites nga dumdumon nyo gid nga tanan gid promisa sa inyo halin sa pag-conquer sang Kanaan sa pagtungaay sang duta sa mga tribo natuman tayo tanan hindi niya theoretical ha. Dumdumon nyo nagtupa to tanan niya. It's a reflection of events nga natabo gid nga na-witness nyo mismo. No? The promises of God visibly fulfilled. Grabe. I mean, experience siguro mga amo ni kagrabe. Siguro nga, I mean, maybe you should be guilty. No? Nga selective ka kung diyan ka lang nag-appreciate sa promisa sa Diyos. Pero sa akong experience ang pinakagrabe, guro, sa nabata, si Loki, si Levi, ng healthy, guro. Grabe, Lord. Grabe nga pang mo ay. Dumduman ko, galakat ko sa dala naman ako. Sige, gutik sa yawa. Malalain na asawa mo. Ako lang isa mo, no? Singgit ko, tipat, tiyan na ng asawa ko. Galain ko mo kay gapre ka bla tapos nasika sut-sut bla nga ara
Napatay ng asawa mo kag nang busong niya. Mako ti kwa na lang na. Nunta pa na. Ti man pa wansa way sa kasabat. Ti patsa na lang sila, no? Grabe, ang speech ni Joseph both an encouragement, no, nga magpadayon sila sa pagtuo kag warning against turning away from God. Kay kung basahon mong Deuteronomy, ka lain-lain sa mga warning. Na testingin nyo da kung mag-ulo asinso, basically amo ginisaw kung mag-ulo asinso kamo da malipat ka mo sa Dios, dugmo konta ka mo. Amo ginablang nga mga klase nga mga warning, no? Naga-encapsulate sang essence ang divine reliability kag human impermanence pala. Nga ang Dios ya faithful gid niya mintras tanto kitaya ang nagapalya. Ti kay matransition na reflect and reaffirm sa ilang covenant sa Diyos, no? With God. Nag-resonate ang words ni Joshua sa ila deeply, offering assurance for all believers across. Biskan sa aton, no? I mean, looking at the narrative of Joshua refreshing the Israelites of God's promises, and looking at the life of Mary, no, and Elizabeth, ma-refresh agad ya. Sa Luke, sa aton nga text na gin-cover tonight, we see Mary in her divine encounter with Gabriel. That's last week, and then nagbisita sa kay Elizabeth sa Judah. Miraculous signs, no? Ang unborn child ni Elizabeth nag-leap for joy. Elizabeth knowing that that's her Lord. Grabe. Nabalang ang nanami ang kasi nga passage kay it emphasizes nga nagaka-recognize mo balay ang Diyos, no? Nabalang you recognize when God wants you to do something. Hindi ka bla bungol bla, no? Nga kaya actually kita hindi ta bungol bungol-bungol. Gusto ng Lord hubin pa man ko. Recognition of divine promise, no? And the joy of the Holy Spirit. Bless ni Elizabeth si Mary, no? And next week lang taon ta ang song ni Mary, no? Faith and obedience, immediate response ni Maria, we should keep that in mind, no? Teaches us ang importance ng obedience. Do not delay it. Permit again emphasize. Let it be unto me according to your will, according to your word. Lumpats na yun. Bacolod San Carlos, let's go, no? Tapos ano pa na, it's either lakat or camel, days, no? Sabi. Elizabeth, recognition of Mary's role, nagapakita sa aton sang obra sang Diyos sa iban, no? We should celebrate and honor where God is moving. Mga unexpected ways bala, unexpected people. We should always be sensitive sa kung ano ginobra sang Diyos, no? We must strive for it. Nga gakita ta ang Diyos pala. Every good thing, every good sleep, every good meal, every good friend, every good morning comes from the Lord. Dumdumon ta ginaya. And we must be sensitive to these things. Kaya kung hindi ta sensitive sila, ang guwata ingrato ta na. No? Ingrato ta na. Bugtaw mas aga, minsan mo problema naman, no? May kapag gani ka, thank you, Lord, for the oxygen. Bugtaw mo, di man naman. Embrace ng obedience, challenge ta nga itong mga kagulingon nga mag-respond gid sa kung ano man ang pagtawag sa Ginoo sa imo, no? Make it a practice nga ma-recognize mo ang Ginoo sa tanan-tanan nga aspeto da kundi sa move sa life mo, sa life sa iban.
Look at it, appreciate it, and praise the Lord for it. Kag di mga buhi kang nagakalipay, no? Mga buhi kang nagakalipay, kag nagadumdum sang promisa sang Dios. Dumdumon magid, hindi magid paglipatan. Diyan ta. Hallelujah.